پھر میں نے الحمدللہ 6 مہینے میں حفظ مکمل کر کے پھر SSLC کے لیے ایگزام دینے کے لیے تیار ہوں. 7 ماہ 16 دن میں اپنا حفظ مکمل کر دیا، اللہ کا فضل ہے. انہوں نے اچھی توجہ بھی دی اور ہمارے لیے اسپیشل کلاس کا بھی منتخب کیا. بنگلور کی BET انگلش ہائی اسکول میں حافظ قرآن بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس سال SSLC بیچ میں 3 طلبہ ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور اب SSLC کا امتحان دے رہے ہیں. جی ہاں دوستو، یہ خوش نصیب طلبہ ہیں حافظ محمد افضل، حافظ محمد عمار، حافظ محمد سمیع اللہ. جی ہاں دوستو، ان تینوں طلبہ کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے. دینی تعلیم سے سرشار یہ اسٹوڈنٹس اب دنیاوی تعلیم میں اپنا لوہا منوانے کی پہل کر رہے ہیں. دوران ہائی اسکول انہوں نے مختلف مدارس سے حفظ کی تعلیم مکمل کی ہے. BET انگلش ہائی اسکول نے ان طلبہ کی جانب خاص توجہ دی ہے. اسپیشل کلاسز وغیرہ کے ذریعے ان کی ہائی اسکول کی تعلیم کو تکمیل تک پہنچایا ہے. 25 مارچ 2024 بروز پیر سے یہ تینوں حفاظ SSLC کا امتحان دے رہے ہیں. حافظ محمد افضل نے صرف 6 ماہ میں حفظ مکمل کر لیا ہے. حافظ محمد عمار نے 7 ماہ میں حفظ مکمل کر لیا ہے، جبکہ حافظ محمد سمیع اللہ نے 3 سال میں حفظ مکمل کر لیا ہے. BET تعلیمی ادارے نے ان تینوں حفاظ کے لیے خصوصی کلاسز کا اہتمام کرتے ہوئے انہیں ہائی اسکول کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے. یہ تینوں حفاظ اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے. مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ عالم دین حافظ قرآن کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر بن سکتے ہیں، دینی تعلیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کی بلندیوں کو بھی چھو سکتے ہیں. لہٰذا SSLC کی تعلیم مکمل کرنے والے یہ تینوں حفاظ علم کے ایسے روشن چراغ ہیں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. میں حافظ محمد افضل BET اسکول کا 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں. میں جب 9th کلاس پاس کیا تو اس کے بعد میں نے حفظ کے لیے داخلہ لیا مدرسہ مہاجر میں. پھر میں نے الحمدللہ 6 مہینے میں حفظ مکمل کر کے پھر SSLC کے لیے ایگزام دینے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی عصری تعلیم کے تعلق سے میں اور بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ حافظ صاحب بن گئے ہیں، کیا رمضان میں قرآن شریف سنا رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں تراویح بھی سنا رہا ہوں اور ایگزام بھی دے رہا ہوں. اس سال منڈے سے ہمارا ایگزام ہے اور میں تراویح بھی سنا رہا ہوں. تو کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ میرا ایم تو ڈاکٹر کا ہے، انشاءاللہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کتنی خوشی ہے آپ کو، علم دین سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اور آپ یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ان کی خواہش تھی کہ میں دونوں تعلیم میں آگے رہوں اور الحمدللہ میں نے ان کو یہ اعزاز کرایا کہ میں ہر چیز میں قابل بن سکتا ہوں. میں الحمدللہ سے دینی تعلیم میں بھی اچھا ہوں اور عصری تعلیم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نتیجہ ہے. کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ میرے والد صاحب مولانا ہیں، دینی خدمات انجام دیتے ہیں. اوروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ممکن ہے ایک ساتھ؟ جی الحمدللہ بے شک ممکن ہے، آپ دو بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. محنت اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمار ہے، میں BET اسکول کا ایک طالب علم ہوں. اس سال میں 10ویں جماعت ختم کر رہا ہوں. میں نے پہلے 6ٹھی کلاس برین اسٹارس میں پڑھے تھے. اس کے بعد میں اسکول سے نکل کر 2019 میں لاک ڈاؤن میں تو کچھ نہیں پڑھ سکا. اس وقت میں نے ناظرہ اپنا ختم کر دیا تھا. پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد مشکات العلوم نامہ ایک مدرسہ میں حفظ ختم کیا. 7 ماہ 16 دن میں اپنا حفظ مکمل کر دیا، اللہ کا فضل ہے. اور پھر 7 مہینے یعنی کیسے آئے؟ اس کے بعد میں نے اپنا حفظ ختم کرنے کے بعد اس اسکول میں آیا تھا اسی سال.
पिछले साल भी अल्लाह का फजल तरावी पढ़ाई थी रमज़ान में, इस साल भी पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह। पढ़ा रहे हैं तरावी? पिछले साल में एक मुसल्ले में पढ़ाया था, इस बार क्योंकि एग्ज़ाम है इसीलिए मैं घर में ही पढ़ा रहा हूँ। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब एक दवाई की दुकान है मेडिकल में। कितनी खुशी है आपको, दोनों भी इल्म से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, मुझे इल्म बहुत दीन से भी और असली तालीम से भी, दुनियावी तालीम से भी। इसलिए बहुत खुशी है मेरे पास, वालिदैन की और असातिज़ा की दुआओं से और दोस्तों के साथ देने से मेरे इसमें बहुत कामयाबियाँ आई। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है। मैं यहाँ पर 10वीं जमात में तालीम हासिल किया। इससे पहले मैं स्कूल में नर्सरी से लेकर शिक्षा 6ठी जमात तक मैं तालीम हासिल किया। उसके बाद जो मैं मदरसे की तालीम के लिए 7 साल बीच में गैप करने के बाद डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। और हमारे उस्तादों की बहुत अच्छी मेहनत है और अच्छी फैसिलिटी भी है, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। और मैं अपने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं असली तालीम से कभी ये करूँगा। ना कन्नड़ में तजुर्बा था, ना इंग्लिश में, ना मैथ्स में, किसी में भी नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर मुझे अच्छे असातिज़ा भी मिले, नए असातिज़ा, पहले के पुराने तो चले गए थे, 4-5 थे उसमें। उन्होंने अच्छी तवज्जो भी दी और हमारे लिए स्पेशल क्लास का भी इंतखाब किया और उसमें असर के नमाज़ों का अहतमाम और असर के बाद मैनेजमेंट की तरफ से कुछ स्नैक्स वगैरह का भी इंतज़ाम किया। और यहाँ के मैनेजमेंट का बहुत ममनून और मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें हमारी तालीम के साथ साथ हमारी सेहत का भी ख्याल रखा। और अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा कराम को जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे मैनेजमेंट को भी और ये इस इदारे वालों को जो भी इसके पीछे हैं, तमाम असातिज़ा कराम को, मैनेजमेंट वालों को, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हिफ्ज़ कब और कितने वक्त में आपने मुकम्मल किया? मैं हिफ्ज़ 5 साल में कर लिया था, लेकिन 2 साल बीच में लॉकडाउन होने की वजह से मैंने ये नहीं किया। लॉकडाउन में कुछ तवज्जो नहीं देने के बाद फिर घर वाले ही बोल रहे थे कि स्कूल के ऊपर तवज्जो दो, लेकिन मैंने दिया नहीं उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं किसी और माहौल में था। मैं कभी इस माहौल के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं इस माहौल में आकर फिर तालीम हासिल करूँगा इस उम्र में। तो आप क्या तरावी भी सुना रहे हैं? जी, हम तरावी सुना रहे हैं। कहाँ पर सुना रहे हैं? मैं इस बार घर में ही सुना रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी है हाँ। पीर के दिन से, और घर में ही तरावी सुना रहा हूँ इस बार। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है, ये सब हमारे असातिज़ा की देन है। उन्होंने हमारे पर बहुत मेहनत की और मदरसे की तरफ से भी। वालिद साहब क्या करते हैं? हमारे वालिद साहब बिस्मिल्लाह मस्जिद में मौज़िन साहब हैं। क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैं आगे चलकर इसके बाद मैं डी फार्मा करना चाहता हूँ। आगे चलकर इंशाअल्लाह दीन की खिदमत भी करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। शुक्र अदा करते हुए बीटी स्कूल के मैनेजमेंट मेंबर्स और टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमें बड़ी मेहनत व मुशक्कत से तालीम दी। आज मैं आपके सामने मेरे मिले जुले जज्बात को अल्फाज में बांटना चाहता हूँ। हाज़रीन, मेरे जहन में महफूज हैं आज भी 10 साल पहले की यादें, जब मैं पहली मर्तबा अम्मी की उंगली पकड़कर डरते डरते स्कूल में दाखिल हुआ था। वहां से मेरी तालीम का आगाज हुआ। बचपन का दौर था, खेल कूद में गुजर गया। जब मैंने हाई स्कूल में दाखिला लिया तो यहाँ के तमाम असातिज़ा की रहबरी में पाकीज़ा और साफ सुथरे माहौल में तालीम व तरबियत हासिल की, हुनर सीखा और मुझे काबिल बनाया गया। काबिलियत मेरी राज थी, मेरी पहचान आम थी। काबिलियत मेरी राज थी, मेरी पहचान आम थी। रखा जो मैंने कदम बीटी में, कोई तो अलग बात थी। 12 साल का अरसा गुजर गया मगर मुझे एहसास तक नहीं हुआ वह स्कूल का जमाना भी क्या बेहतरीन जमाना था। इसका अंदाजा हमें आखिरी दिन मालूम होता है। इब्तिदा में हम तो एक बेकीमत से पत्थर थे, हमें तराश कर जौहर बनाने में हमारे उस्ताद हैं। आज मैं जो खेल कूद और लीडरशिप क्वालिटीज में और दीनी तालीम में काबिल बनकर रुखसत हो रहा हूँ। इदारा है वो बीटी जहाँ से अफजल काबिल बना। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद इस इदारे को और यहाँ के असातिज़ा को कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।
खूबियां इतनी तो नहीं है हम में कि तुम्हें याद आएंगे, खूबियां इतनी तो नहीं है हम में कि तुम्हें याद आएंगे, पर इतना एतबार है हमें खुद पर, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे. शुक्रिया. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a pleasure as I stand here, as I welcome you all. I am Muhammad Ammar, sharing my experience in the school throughout the year. This was my first and only year in the school. Before this, I completed Hifzul Quran, before which I passed 6th standard in Greenwich Star School. My purpose was here to complete SSLC class. This school was the perfect choice for me, and everything was great and helpful to further improve my venture in this world and to plan my hereafter. For me to enter school in such a long time has for sure improved my experience and opened my mind to a wider view. It has taught me countless things to be grateful for. My passion in mathematics has set ablaze, and I gained a keen interest in the Urdu language, much knowledge gained overall across all fields. Among the people involved with me here, the teachers, the students, staff and management, almost each person have reminded me to be kind, grateful and helpful and to correct my all mistakes. The teachers have completed their jobs to perfection. They have strived day, dawn and night to teach us, and the teachers and everyone else involved here have earned a very heartful appreciation from me in this world. May Allah have mercy on them and grant them the best abode in the hereafter. Thank you. Assalamu alaikum.